تین میرے کتے مٹھائی 5 ڈبے تا اج بھی کو استاد عیدی بھی دیتی ہے تا مٹھائی دے ڈبے بھی آندے کنے تا جدوں اج اپنے نویں بلاک استاد نال عید منانا۔ السلام علیکم، امید رکھے نا میرے سارے برا ٹھیک ہوتے، اللہ تعالیٰ سارے کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ رزق جان مال عزت آبرو دی حفاظت رکھے۔ کیا حال چال ہے بھائی جان، ٹھیک ہو کرے تھے؟ میری طرف تو میرے سارے گھرانے کو تہ دل کنو عید مبارک ہوئے۔ کیا حال چال ہے، ٹھیک ہو کرے تھے؟ خیر نال ماشاءاللہ 3 روزے پورے ٹھیک ہے تا اج ہے عید مبارک تا شکر الحمدللہ تا عید تا ہے جی دے کیتے جڑے دنیا تو ٹر گن انہیں کیتے کیا عید تا جڑے رمضان المبارک دے وچ دنیا تو ٹر گن اللہ انہیں دی مغفرت فرماوے تا انہیں دی قبر تے کروڑا رحمت فرماوے تا لیکن گال ہے جو اج دا جڑا اپا ولاگ بننے پے ہن عید تے جو اپنا اور جو گھر تا جڑا نا جو عید نماز دی تیاری کرے نو تے غسل کرے نو تا عید نماز پڑھ دو تو تساں میرے نال رہ دو تا جو بھائی میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیتا جلدی تو سبسکرائب کر دو تے لائک کمنٹ لازمی کیتا کرو، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ تا ہن آپ جلدی پہ گھر جول کرنا جڑا نا آپ تیاری کرے نو تیاری کر دو والا پا جلدو نماز تے تا جلدی پہ گھر شکر الحمدللہ بھائی جان اساں جڑا نا تیاری کر کے جیسے اساں بھرا ابو ہوری سارے رہنے پہ ماشاءاللہ عید پہاں تا جلدو ہن اگے تے عید نماز پڑھ دو، عید نماز کے بعد دیکھ دو جو بھی کتا بننے کیری باجی دے گھر بننے تو جو عید دا ہمیشہ بندہ وینا تے نا اپنے بہنی بھراویں کنے اپنے سجنے کنے تا جڑی ساری ترتیب ہے جو بھی پہلے بنی جے نیانے کو مل وچ نیانے کو ملتے والا اگلا کام جڑا ہو تو او ول کرے سو تا تساں میرے نال رہ تو انشاءاللہ ہن جلدی تے آپ عید نماز پڑھ دو تا جلدی تے ہوندا۔ اچھا بھائی جان آپ ہن پہنچے سے اپنی مسجد تا صفوں وچ اپن اے ہن آپ چلو اے ہن آگے تے مسجد تا عید نماز پڑھاں جلدو عید نماز پڑھ دو تا ہن آہستہ آہستہ جڑا نا ٹائم تھیا کھڑے ٹائم ہے 9:15 بجے دا اللہ نے وہ دن مقرر نہیں کیا 25 دسمبر کا جو انہوں نے دن مقرر کیا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 300 سال بعد جا کے کسی نے اس ایک دن کو مقرر کیا، لیکن پھر بھی یہ تاریخ درست اور یہ دن درست نہیں۔ ایسے ہی یہود اپنی خوشی کا ایک الگ دن مناتے ہیں، ان میں ان کی خوشی کی جو اصل وجہ ہوتی ہے وہ یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر اپنے اس لشکر کو لائے اور لشکر جب دریا کے کنارے ٹھہرا اور اللہ نے فرعون کو غرق کیا اور بخیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو وہاں سے گزارا، تو اس خوشی میں یہود اپنا دن مناتے ہیں۔ اس کی تلقین حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی، نہ تورات میں ملتی ہے نہ کسی اور کتاب میں ملتی ہے، بلکہ یہ ان کا اپنے گھڑا ہوا دن ہے، جبکہ اس امت نے اپنا دل نہیں گھڑا، اس کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے۔ واضح الفاظ میں ان لکل قوم عیدا، ہر قوم کی ایک عید ہوا کرتی ہے، وہذا عیدنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ فرما رہے ہیں کہ ہماری عید کا دن یہ والا دن ہے۔ دلیل ظنی یعنی حدیث پاک سے ثابت ہے، اور ہمارے نزدیک حدیث بھی حجت ہے، ہمارے نزدیک قرآن بھی حجت ہے۔ حدیث تو وہ ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کے اوپر وحی کی، اس کی
वही है गैर मशरूत है कि जिसकी बहुत कम लोग तिलावत करते हैं। तो इसके अंदर इसका सबूत है। सबसे पहली बात ईद उल फित्र की नमाज 2 रकात ये वाजिब है। फिर आनात के नजदीक जायद 6 तकबीरें हैं। तमाम तकबीरों के अलावा सबसे पहले इमाम जब तकबीर कहेगा, तकबीर कह लेने के बाद सना तावुज़ और तस्मीह पढ़ लेने के बाद फिर 3 तकबीरें कहेगा, जिसमें सबसे पहली तकबीर होगी अल्लाहु अकबर कह के हाथ छोड़ देने हैं। फिर दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर कह के हाथ छोड़ देने हैं। फिर जब तीसरी तकबीर होगी अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध लेने हैं। फिर उसके बाद सूरह फातिहा और उसके साथ ज़म्मे सूरत का मिलाना। उसके बाद रुकू सुजूद। फिर दूसरी रकात शुरू हो जाएगी और दूसरी रकात में वैसे चलता रहेगा। दूसरी रकात में फातिहा और ज़म्मे सूरत यानी सूरत मिला लेने के बाद अब 3 तकबीरें कहेंगे। उसमें पहली तकबीर अल्लाहु अकबर कह के हाथ छोड़ देंगे, फिर अल्लाहु अकबर कह के हाथ छोड़ देंगे, तीसरी दफा अल्लाहु अकबर कह के फिर हाथ छोड़ देंगे, चौथी दफा ऐसे हाथ छूटे ही होंगे, अल्लाह अकबर कह के रुकू में चले जाएंगे। उसके बाद फिर सलाम के बाद दुआ के बाद ये खुतबे का सुनना वाजिब है, जरूरी है। जैसे कि जुमा से पहले खुतबा सुनना वाजिब है, जुमा के बाद भी ईद के बाद ऐसे सुनना वाजिब है। तो इसके बारे में तवज्जो से बैठना और ध्यान से सुनना, बात समझ आए या ना आए जरूरी है इसका सुनना। और बाद लोगों की हैसियत ये होती है कि पहले खुतबे में यूं करके बैठ गए और दूसरे में सीधे होकर बैठ गए, भी ऐसा कहीं साबित नहीं है। एक ही हैसियत में बैठो, खामोशी से बैठना, अदब से सुनना, ये जरूरी है। हदीस शरीफ में तो इतना भी आता है, इतना ख्याल रखा जाए कि एक आदमी खुतबे के दौरान बात कर रहा है तो दूसरे वाले उसको कहते हो भाई अनसित खामोश हो जा। तो हदीस में आता है फकत लगा, जिस आदमी ने दूसरे को कहा भाई खामोश हो जाए, इसने क्यों कहा? ये लग और बेकार काम थे, ये काम भी ना करे। तो इतना तवज्जो से सुनना। जहाँ अल्लाह ने वज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहु व अंसितू, कि जब कुरान पढ़ा जाए उसको दिल के कानों से सुनो, आवाज आए या ना आए, फअंसितू खामोशी से बैठो। तो खा आवाज आए या ना आए, वहाँ इस्तिमा और इंसाफ का हुक्म है। तो एक कौल के मुताबिक उसके अंदर खुतबा भी शामिल है। अच्छा माशाल्लाह सारे भाई हजरात जरा ना ईद नमाज पढ़ते ना फारग के तैयार के अपने घर बिना पे तो आप आगे जुलते पे से। अच्छा भाईजान शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ईद नमाज अदा कर के जैसे भाई और सारे घर वापस रहने पे से मेरी तरफ तो मेरे सारे भिरामे को तह दिल करूँ ईद मुबारक हो गए। अल्लाह तुम सारे को सलामत रखे ते इवें हमेशा ही खुशियाँ हों। अल्लाह सारे मुसलमानों को तमाम परेशानी को दूर रखे ते अपने हिफ्ज़ अमानत रखे। तो हम आप घर को मकसद अच्छी बाजी दिखा। अच्छा भाईजान ये मेरा यार बैठे तो मेरा यार माशाल्लाह नवे कपड़े पे बैठे, नवी जुत्ती पे बैठे। एक खड़ी है बड़ी हूर परी ना इंदा महनूर। तो ये है मेरा यार हमदान सही अबू। ये मेरे यार की तरफ भी तो सारे मेरे भिरामे को ईद मुबारक हो गए। अच्छा भाईजान हुण जरा ना आप मिलते प्यों शहजादी तैयारी। ये मेरी शहजादी थी। चलो 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 ये हुण अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल मामा? ईद मुबारक मामा। खैर मुबारक खैर तो क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत है? तबीयत ठीक है? खैर सलाह ठीक है? तबीयत ठीक है? यार बाल सारा ठीक है? शुक्र है तो ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह जी। चलो माशाल्लाह मैं निकी पूछे जी अल्लाह जी शुक्र है अल्लाह सलामत रखे। अच्छा भाईजान हुण आप जुलते पे शहजादी दी करवे नू तैयारी। शहजादी एक नबू शहजादी आप दे कपड़े वगैरह चाहती हुई नहीं पे ये तैयारी करवावा। तो जुलते पे शहजादी को बचे देखो शहजादी की में लगती है। यह मेरी असल थी तो यह मेरी धी है एक। तो भी मेरा कोई कह नहीं, ये मेरी एक धी है। चलो 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 हाँ एक चौके पैसे गाना वाला गाना पहले गाना गा
400 کہہ نہیں تے تیری خرچی ہے اچھا چلو چلو ٹھیک اچھا بھائی جان ماشاء اللہ شہزادی تیار تھی آ گئی ہے یہ آ گئی ہے میری پلوشا خانزادی بیٹی تیاری کر لی ہے بیٹی چلو ماشاء اللہ آؤ چلے پاپا کے گھر چلو چلتے ہیں اچھا بھائی جان یہ امجا بین شہزادیاں ہور پریاں تا یہ ہے پرلی میری بیٹی ہے تے اورلی جڑی ہے یہ میرے بھائی دی بیٹی ہے اچھا بھائی جان آپ جرا نا ہوں باجی دے گھروں ایسے تھی تے ہوں جرا نا آپ انتظار کرنے کھڑو ہوں ہستی دی جڑے سارے واسطے دعا منگتے ہیں سارے واسطے رہنمائی کریں ساری خیر خائی کریں سارے نال محبت کریں تو اصا کرنے کھڑے سے ہن دا انتظار تا او انتظار کرنے کھڑے او آ بنے تا دل بہت خوشی تھی ویسے تا ہن رابطہ کریں انہیں دا بھی روانہ تھین جا کہیں سے میں انہیں دا انتظار کریں نہ کھڑا رابطہ کریں اچھا بھائی جان اپنا رابطہ تھی گئے تا جڑے وہ ہستی ہے وہ جڑے نا گھروں روانہ تھی گئے تے وہ ہن آمدے پین تا انشاءاللہ میں تو انہیں نال ملوے نا تا سیدھی گال ہے میرا تو دل ڈاڈا خوش ہے اور خوشی اتنا ہے بے حد خوشی ہے بس دعا کیتی کرو اللہ سے یہ خوشی ہمیشہ بخش دے اے خوشی نہیں میرا ایک صبر آکھاں تا اندا نعمت بدل آکھاں تا میں کوئی میرا صبر بھی ہے میرا نعمت بدل بھی ہے تے ایک نعمت بدل مراد ہے جو اللہ دا دیتا ہے کہ انعام ہے جو ایک مخلص دوست میں مل گئے تو ان دے پہ تو دکھوے نا اور پہلے بھی ڈٹے حسن تے پہلے بھی تو گئے لیکن ہن ہم دے پہ اسپیشل عید میں کو ملن تا میں کو بے حد خوشی تھی کھڑی ہے تا انشاءاللہ تھوڑی دیر تک وہ آ ہی رہے اچھا بھائی جان لگتا ہے جو وہ ہستی آ گئی ہے تا ہوں آپ کھلے میں دروازہ تا تو کو اپنے نال مل دینا السلام علیکم اچھا بھائی جان یہ ہے وہ ہستی جڑے دا انتظار ہے آپ کو تے استاد بھی نال آ گئے تے اے ہیں میرے استاد السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم استاد جی کیا حال ہے ٹھیک ہے خوش رہ گیا ٹھیک ہے طبیعت ٹھیک ہے آؤ جلو دعا اللہ دی رحمت ہے خیر مبارک تاکہ مبارک جی یا ٹھیک رہ گیا صحیح طبیعت ٹھیک ہے کیا صرف اچھا نہ نہیں مکن صحیح ملتا پہ والا کریڈٹ بھی دینے پہ جی بیا ٹھیک رہ گیا طبیعت ٹھیک ہے خیریت ہے سفر ٹھیک رہ گیا چلو ماشاء اللہ جی موسم تو پیارا بنیا کھڑے مری بنیا کھڑے میں نا ہوں تو دل کنے سوڑ پا دے ستا پہ جی اچھا بھائی جان استاد میرے تو میں کبتے پہ روٹی میرے استاد بیٹھے نال اوج ماسٹر صاحب ہیں سکول پڑھے نا میرے استاد جڑے عید تے میرے کو ملنا تو سمجھ ناراض ہو تا روٹی کھا کے اچھا بھائی جان استاد پیسے کریں ہوں تیاری تو استاد دینے پہ یہ استاد ذوالفقار صاحب ہوری ہیلمٹ پا کے دینے یہ میرے استاد ہے تیاری کی کھڑے یہ ہوں دینے پہ اپنے گھر
مزید بغیر ملاقات کی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ جن دیتا انشاءاللہ کل میں انشاءاللہ بالکل انشاءاللہ ٹھیک ہے استاد جی جن دیتا زندگی تو سی والو انشاءاللہ ملاقات کی ہے سلامت رکھے کھولن میں کھلا نا زیادہ بہترین ویڈیو ماشاءاللہ جرا بھی ہے جی محبت یہ رہے بس دعا کیتی کرو اللہ تعالیٰ اللہ سلامت رکھے ٹھیک ہے جی مہربانی ٹھیک ہے استاد جی مہربانی اچھا بھائی جان استاد کا گن ہو چلے تا شکر ہے الحمدللہ تا میں اپنے آپ کو سمجھتا خوش نصیب ہوں جے اگر میرے استاد اور میرے کو ملن تا انہیں دی محبت ہے انہیں دا پیار ہے تے انہیں دی الفت ہے اللہ انہیں کو آباد رکھے اللہ انہیں کو سلامت رکھے تے میری ہر دلی جو دعا ہے اللہ انہیں کو کہیں دا محتاج ہی نہ کرے اللہ سکھی صحت دے انہیں تے تندرستی دے تے میری ہر ویلے یہی دعا ہے اپنے استاد واسطے اچھا بے جان گال ہے جو انجے استاد آکھاں تا استاد تا ہمیشہ استاد ہوندن تا گال ہے اے استاد بھی ہیں میرے دوست بھی ہیں اور دوست مخلص دوست ہیں میں تو کو پہلے بھی آکھیا ہمیں جو گال ہے جو اے میرا انعام ہے میں تو اگر دسے نہ ونجا میرا انعام کیا ہے میرا انعام ایو ہے جو میرا ایک بیا دوست ہے تے یعنی کہ قومی ہاں سے لیکن اون شخص نال میں اتنا الفت پیار محبت دیتم اچھا اخلاق دیتم لیکن اون شخص نے میری کوئی قدر ہی نہ کی تھی مشکل وقت دے وچ جل ویلے آیا کم پیا لیکن وہ مڑتے نہ ڈٹھو سا جو سب تر بھئی میرے نال کئی ویلے وچ کئی مشکل وقت وچ کم آیا ہا تا میں جڑا اج ہی دے بھی کم آ ونجا تے لیکن دل دکھیا تا ڈاڈا لیکن وال میں چپ کر گیم صبر کر گیم تے لیکن جل ویلے ہن اپنے استاد دی محبت کو دیکھدا تے اپنے استاد دی الفت کو دیکھدا تا میں یہ سمجھدا جو جیڑی توقع جیڑی محبت میں ہوں بندے کو میں آکھا توقع رکھی ہوئی ہم تو بندے نے میں آکھو وہ محبت نہیں دیتی تا کوئی مسئلہ کہ نہیں لیکن اللہ غفور الرحیم ذات ہے اللہ کتوں نہ کتوں او نمو بدل ضرور دینے رہنے تا ایو ہے میرا میں آکھا جڑا نا نمو بدل ہوں دے ہی نہ اللہ نے میرے کو اچھا دوست دے دیتا جیڑا دوست میں چاہتا ہوں تا ہوں کنوں بھی اچھا ایک دوست مل گیا میں کو تے استاد دی شکل وچ تے جڑا دکھ سکھ ونڈے جڑا ایک ہوندے آدن دکھ پوچھے تا والا ان کو احساس تھی وے تا او بئی گال ہے جڑا دیکھ دے جے کو درد تھی وے یا تکلیف تھی وے تا اصلی دوست بھی وہ ہوندے تے اصلی بندہ بھی وہ ہوندے وفادار بھی وہ ہوندے جڑا درد کو محسوس کرے لیکن انہیں استادیں دے اندر یہ گال ہے کہ درد کو محسوس کرے نا سمجھ دین ہر گال کو یار یہ بندے دوتے کیا وقت ہے کیویں ہے اور یہ بندہ کی ہی نال میں آکا اپنا وقت جو کرے نہ پہ تا انہیں کو ادنا محبت دا جڑا اصل لفظ تے معنی ہے وہ ہے ایک دوجے کو محسوس کرنا جے محسوس کیتے تو ان دی دوستی رشتہ کوئی رشتہ بھی ہے میاں بیوی دا رشتہ ہوئے دوستی دا رشتہ ہوئے بھین بھراویں دا رشتہ ہوئے بھراویں دا رشتہ ہوئے تا اے جڑا رشتہ ہے احساس دا تا اگر احساس ہے تا رشتہ ہے احساس نہیں تو بس خالی نا دا لبال ہے تے وچ کچھ کیا نہیں تا ویڈیو اگر اچھی لگی ہوئے تو کمنٹ لازمی کرا ہے تا زندگی باقی رہے گی تا اگلی ویڈیو ملاقات ہی سے السلام علیکم